କାଲିର ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି 10:30 କିର୍ମିରା ପଞ୍ଚାୟତର नो कॉन्फिडेंस मोशन ର ଇଲେକ୍ସନ ଥିଲା ଏବଂ କାଲି ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେମାନେ ଯୋଉ ବିନା ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ସମିତିକୁ ଧମକି ମିଳୁଥିଲା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବି ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ ତ ଏହା ପରେ କାଲି ରାତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡରରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଯେହେତୁ କାଲି ତାଙ୍କର ଭୋଟ ଅଛି 10:30 ଆମର ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଅଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡାର ସେ ତାଙ୍କର ଲଇକେରା ଆଇସି କୁ ସେଠିକୁ ପଠେଇକି ତାଙ୍କୁ ଡିଟେନ୍ କରିଲେ ଯେତେବେଳେ କରିଲେ ଯେହେତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆମ ପରିବାର ସହିତ ଅଛି ସେମାନେ ମତେ ଫୋନ କଲେ ଆଉ କହିଲେ ମ୍ୟାଡମ ଆମକୁ ଝାରସୁଗୁଡା पुलिस डिटेन कर देछि बिना किछि कारणरे तापर सेमाने गोटे चिठीरे लेखिकी देले एसपी महोदय को जे आमे आम निजस्व इच्छा रे आसीचु एवं आमे काहारी प्रेशर रे आसीनु एवं आमे बुलिबा को आछू आमे जाउचु हमर वोटिंग अछि एटा जानिला परे सेठू झारसुगुड़ा पुलिस कोन करले से तांकर केस को छत्तीसगढ़ पुलिस को हैंड ओवर कर देले तो निश्चित भाव रे एहा दर्शाउची जे सेमाने केते डरुचंती एवं काली राती 11 रु आज 8:30 हेलानी आज्ञा सेठरे छुआ माने अछंती सेठरे लेडीज माने अछंती तांकू खाना पीना मिलुनी तांकू पानी मिलुनी से माने भोकरे अछंती एवं मु कहि देबा को चाहूची 10:30 पर्यंत जदि एई सरपंच समिति किरमिरा पंचायत को वोट दे न आसीबे एहार दायी केवल ओडिशा सरकार हेबे एहार दायी मोहन माझीर सरकार हेबे एहार दायी झारसुगुड़ार स्थानीय पुलिस हेबे माने गणतंत्रर हत्या करूचंती से माने एवं मो भाई को भी से माने डिटेन करिकि रखिचंती एटा गोटे निंदनीय घटना मते बहुत खराब लागुची एवं मु आशा करूची जे ओडिशा पुलिस निश्चित भाव रे ए विषय चिंता करिवो।